प्रथम पितर 2 अध्याय 7 पद पढ़वा आम। एणु विश्वास करुअछ जे तुम्भे माने सही महामूल्यर अंशी अट, किंतु जो मान विश्वास करती नहीं गृह निर्माणकारी माने जो प्रस्तर अग्राह्य कले ताहा सेमानक निमंत्रे कोणर प्रधान प्रस्तर। एटा जिहुदी लोक मान विषय रे साधु पितर लिखुछन। एणु विश्वास करुअछ जे तुम्भे माने एटा प्रथम रे आमको लिखले, परे परे से जिहुदी लोक मान को से दर्शाउछन्ति। विश्वास करुअछ जे तुम्भे माने आमे काहा को विश्वास करूछु? यीशु को आमे विश्वास करूछु। कोन बोले विश्वास करूछु? से होचन्ति ख्रीष्ट, से ईश्वरक पुत्र, से सृष्टिकर्ता, से स्वयं परमेश्वर। ताहांकु छाड़ी देले द्वितीय परमेश्वर केही नाहंती। एटा आमे विश्वास करूछु लेखा जाउची। एणु विश्वास करूअछु जे तुम्भे माने सेही महामूल्यर अंशी अट, किंतु जो माने विश्वास करती नहीं गृह निर्माणकारी माने जो प्रस्तर को अग्राह्य कले ताहा सेमानक निमंते कोणर प्रधान प्रस्तर। गृह निर्माणकारी माने का को अग्राह्य कले? यीशु ख्रीष्ट। केबे अग्राह्य कले? जो समय रे से मानव रूप धारण करी ए जगत मध्य को आसिले। इस्राएल लोक माने से यीशु ख्रीष्टकर अपेक्षा थिले मसीह आसीबे आउरी कोन करिवे? आमको पापरु मुक्त करिवे, बंधनरु मुक्त करिवे, से मानव रूप धारण करी आसीबे। ए सब विषय तांको जणा थिला, मात्र यीशु को से माने कोन कले? रिजेक्ट कले, अग्राह्य कले। आ अग्राह्य करबा कारणरु कोन हेले जानि चंती? यहूदी लोक माने 1900 वर्ष पर्यंत से माने आपणा देश रे नथिले। केते वर्ष पर्यंत? 1900 वर्ष पर्यंत इस्राएल लोक माने कोन हेई गले? चित्तर भीतर हेई गले, पृथ्वी रो एने तेने से माने हेई गले। 1900 वर्ष परे परे पुनर्बार इस्राएल देश कोन हैला? गठित हैला। तापरे समस्त जिहुदी लोक मानकू इस्राएल देश को अणा गला। आज जो प्रसंग रे प्रभु को वाक्य मु कहबा पई चाहे, जने ख्रिस्टियन परिवार रो प्रथम आवश्यक कोन? गोटे ख्रिस्टियन परिवार रे प्रथम रे कोन दरकार? कोन दरकार? हम कथा बार्ता हेबा जे आमर परिवार रे प्रथम रे आमे कोन पसंद करूछु। नहीं कि बेले बेले आमे परिवार रही कि ना आमे भाबू कि नहीं कि आमे प्रथम रे इटा जोड़ाई करबू ना, प्रथम रे प्लास्टर करबू ना, प्रथम रे हमर फाउंडेशन हेबो ना, प्रथम रे छात पकाइबू ना, कोन करबू? प्रथम रे हमकु कोन दरकार? एटा अल्प समय आज मु आपण मान को कहबी, बहुत ध्यान सहित सुनबे। गोटे ख्रिस्टियन परिवार प्रथम रे कोडा दरकार? कोन दरकार? प्रथम रे आमर प्रथम रे आमर यीशु ख्रीष्ट हेबार अछि। आमर परमेश्वर आमर परिवार रे प्रभुंकर उपस्थिति। परिवार रे कोन दरकार? परमेश्वरंकर उपस्थिति आमर परिवार रे दरकार। एटा होची प्रथम विषय। प्रथम विषय कोडा? प्रभुंकर उपस्थिति। आपण माने गोटे वाक्य पढ़बे, आदि पुस्तक 2 अध्याय को जीवा। आदि पुस्तक 2 अध्याय मिलला 8 पद। आउ सदाप्रभु परमेश्वर पूर्व दिगस्थ एदन रे एक उद्यान प्रस्तुत करी सेठारे सुनिर्मित मनुष्य को रखिले। सुनिर्मित नहीं, स्वनिर्मित मनुष्य को कौन कले? रखिले। परमेश्वर कोटी नहीं रखले? आदम को एदन उद्यान। एदन उद्यान रे गोटे उद्यान प्रस्तुत कले आउरी मनुष्य को परमेश्वर कौन कले? सेठी रखले। रखले काहेकि रखले? जेपरी से मनुष्य सहित से सहभागिता करिवे। परमेश्वर पृथ्वीर सब विषय को
से सृष्टि करबा पाई केते दिन लागला 6 दिन लागला नहीं केते दिन लागला 6 दिन से सब निर्माण कले और सप्तम दिन से कौन कले से विश्राम कले 2 अध्याय 1 और 2 पद पढ़ो एही रूपे आकाश मंडल और पृथ्वी रे पुनि सेही दुई स्थित समस्त वस्तुर सृष्टि समाप्त हैला सबु सृष्टि रो समाप्त हैला 2 पद परमेश्वर सप्तम दिन रे आपनार कार्य समाप्त करी सेही सप्तम दिन रे आपनार कृत समस्त कार्य विश्राम कले नहीं एडा को लोक माने भूल बुझिबे परमेश्वर कोन कले विश्राम कले बोले तुमर प्रभु केमतीटा से सोई कि ना थिले से खटियारे सोइले खटियारे सोई नांती कार्यरु से विश्राम कले आमर वाक्य कहे जे से निद्रा जानती नहीं से घुमांती नहीं जे इस्राएल को रक्षा करंती से कौन करंती नहीं निद्रा जानती ना एटा लोक मानकर बुझबाटा भूल ये लिखा जाउची जे परमेश्वर कौन कले सप्तम दिन रे विश्राम कले मनुष्य को से केबे सृष्टि कले जानिसंती कि षष्ठ दिन रे से सृष्टि कले केबे सृष्टि कले षष्ठ दिन रे परमेश्वर को पाई सेटा सप्तम दिन थिला विश्राम दिन मात्र मनुष्य पाई केते दिन थिला सेटा प्रथम दिन थिला कौन थिला प्रथम दिन देखंतु परमेश्वर को हस्त रे सृष्ट गोटे परिवार गोटे व्यक्ति प्रथम दिन से कौन करूची से पाठ पढ़वा जाऊ नहीं प्रथम दिन टिफिन तैयारी करबा पाई जाऊ नहीं प्रथम दिन से काट को जाऊ नहीं प्रथम दिन कुली जाऊ नहीं से कौन करूची प्रथम दिन परमेश्वर सहित से बसुची प्रथम दिन से कौन करूची यीशु सहित से सहभागिता करूची ताको टिके उठाई दियो परमेश्वर सहित कौन करूछई मनुष्य सहभागिता प्रभुंकर उपस्थिति रे रहुची सेति पाई हमर परिवार रे प्रथम आवश्यक कोन प्रभुंकर उपस्थिति कहवा चाहे आपण घरे प्रभु अच्छा आपण घरे मो घरे प्रभुंकर उपस्थिति अच्छी आमे टिके निजे टिके आमे समीक्षा करी देखिबा आमर घरर प्रथम आवश्यक आमर परमेश्वर अटंती एटा हम जानबार अछि प्रिय भाई भणी माने सेति पई प्रभुंकर उपस्थिति केते बेले आमर घरे प्रभुंकर उपस्थिति केते बेले रहिबार अछि सबु बेले बढ़िया सबु बेले प्रथम दिन परमेश्वर कौन कले आकाश और पृथ्वी निर्माण कले तापर संध्या आउरी प्रातः काल हे प्रथम दिवस हला आपण प्रथम दिन द्वितीय दिन तृतीय दिन एमती षष्ठ दिन पर्यंत बाइबल रे पढ़बे सब दिन लिखा है संध्या और प्रातः काल ही प्रथम दिवस है संध्या और प्रातः काल ही द्वितीय दिवस है मात्र सप्तम दिन विषय किसी लिखा ही नहीं संध्या और प्रातः काल ही सप्तम दिवस है बोली बाइबल लिखा ही नहीं कहीं कौन सी कार्य करबार समय अच्छी प्रभुंकर उपस्थिति रहिबाटा छुट्टी नहीं मनुष्य निमंते छुट्टी नहीं बहुत लोक माने चर्च रे एका प्रभुंकर उपस्थिति पाइबे कोची परा विभिन्न चिंता विभिन्न ए जो जालो मालो विभिन्न चिंतार सुटकेस गुड़िक से बहीकिना बुलुथिबे चर्च पसले माने बाटे रखिदेबे भितरे पसबे गीत आराधना स्तुति करबे बहुत आनंद करबे उल्लास करबे बंधन मुक्त होइकिना थिबे काई उतराइकिना आस्तिबे तारपर चर्च बाहरला परे आउरी सेटा भोइकिना प्रभु को छाड़ी दे पिठी आड़े प्रभु को पकाई दे सुनला वाक्य मध्य मनरु से चढ़ई आसबर खाइकिना पळाइबो चढ़ई बोले तार ना जानवार बे से खाइकिना पळाइबो ए माने सेटा भोइकिना आउरी बुलुती प्रभुंकर उपस्थिति आमर घरे केते घंटा रहिबार अछि 24 घंटा 7 दिन 24/7 आमर घरे प्रभुंकर उपस्थिति रहिबार अछि प्रभु से रहिबा पई चाहुछंती नै कि प्रकाशित वाक्य रे गोटे मंडली बाहर जीशु अछंती कुटी अछंती मंडली बाहर
ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର ଡ୍ରମ୍ ବଜାଉଛନ୍ତି, କିବୋର୍ଡ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ଆମ ପରି କିଏ ନାହିଁ, ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ଧନୀ ବେଳେ ଯୀଶୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଧନୀ ସିନା, ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛ ବୋଲିକିନା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଚାରିକିନା ମଣ୍ଡଳୀ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ସେ କବାଟକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତୁ କବାଟ ଫିଟାଇ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆଇବି ବୋଲିଲା ବେଳେ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ନେଇକି ଆମେ ବେଳେ ଭାବୁଥିବୁ କି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ତୁମର ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲ ମିଳନ ନାହିଁ, ହାତ ଧରି କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ନାହିଁ, ବସି ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଥିବେ କି? ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଦେଖିବେ ଘଣ୍ଟା ଯାକ ମାରବାକେ କାନ୍ଥରେ ଜାଗା ଅଛି, ଚପଲ ରଖବାକ ମିଶା ଜାଗା ଅଛି, ନିରଞ୍ଜନ ଦୂର ଖେଲେ ବଢିଆ କହିବେ, ଲୁଗା ରଖବାକ ମିଶା ଆଲମେରା ଅଛି, ଯୀଶୁ ଆଇବାକ ଜାଗା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏମାନେ ଟିଭି ଲଗାଇ ବସି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ ମାନେ ସିନେମା ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେଇଥିବେ। ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ଲୋକର ମୋବାଇଲ ଧରିଥିଲେ, କହିବାର ନାଇଁ, ଦେଖିଦେଲେ ଭକୁଆ ହେଇଗଲେ। କହୁଛି ଆମର ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଯେମିତି ବଢୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଭିଡକି ଯିବେ, ଆମେ ଯୋଉଠି ପଶିଗଲୁ ଭିଡକି ଯିବେ। ଆହୁରି ଏମିତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବେ ଆମର ଭାଇମାନେ, ସେମିତି ଆମେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୋବାଇଲରେ ସିନେମା ମାନ ଡାଉନଲୋଡ କରିଥାଏ, ବସିକିନା ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖୁଥିଲେ, ଯୀଶୁ ମିଶା ତୁମର ସଙ୍ଗେ ଆସି ବସି ଦେଖିବାକୁ ଆଇବେ ନାଇଁ କି? ଆଇବେ। ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଆଇବେ? କୋଉଠି ଆଇବେ? ମାଥିଉ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ। ମାଥିଉ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 20। କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 2 କି 3 ଜଣ ମୋ ନାମରେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଥିବେ? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 2 କିମ୍ବା 2 ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, 2 ଭାଇ 2 ଭଉଣୀ ନାଇଁ କି? 3 ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ପିଲା ଟକି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୋଉଠି ସେମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ବୋଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସ୍ଥାନରେ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପରିବାରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କୋଉଠି ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ପିତରଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କର ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା କି ନାଇଁ? ହନହନି 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 ଘରେ ଢୁଲିଥିଲେ ନାଇଁ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ସେ ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର, ସେ ପଳାଇ ଆଇବାରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ପଳାଇ ଆଇଲେ, ଆମର ଘରେ ପ୍ରଭୁ ପଳାଇ ଆଇଲେ କଣ ହେବ? ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆଇବେ? ଆମେ ଯେବେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ରଚକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସାରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୋଉଠି ପ୍ରଶଂସା, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ଆରାଧନା ସ୍ତୁତି ହୁଏ, ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଘରର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକ କଣ? ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ହେବାର ଅଛି ନାଇଁ କି? ଆଦମକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାଙ୍କର ନାକରେ ଫୁଙ୍କିଲେ ନାଇଁ କି? ଏମିତି ଫୁଙ୍କିଲା ବେଳେ ଆଖି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ କାହାକୁ ଦେଖିଥିବେ? ସେ ନାଇଁ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ କି ନାଇଁ? ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମା ମାନେ, ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତିକି ଜଣ ବସିଛୁ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଖି ଖୋଲୁ ମାନେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆଖି ଖୋଲିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋବାଇଲ କୋଉଠି ଗଲା, କେତେଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଆସିଥିବ, କିଏ ଫୋନ ମିଶା କରିଥିବେ, କହିହେବ ନାହିଁ। ଡେଲିଭରି କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଧନ୍ଦା ତ ବୋଲିଲା ପରି ଭଲରେ ଏସବୁ ଚେତନା ଗୁଡ଼ିକ ନଥାଉ। ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ନାଇଁ ଟାୱାର ପାଇଥିଲେ ଅଟୋ ବାଲା ମାନେ କି ଟେନସନ, ମିସ୍ କଲ୍ ଆସିଥିବ, ଭଡ଼ା ଫଡ଼ା ମିଶା ଲୋକାଲ ଭଡ଼ା ଆସିଥାଇପାରେ ବୋଲିଲା ପରେ ସହି ଉଠିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଚେତନା ନାହିଁ। ଆଦମ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ନାଇଁ ଶଇଲାଟା ବୋଲେ ମଲା ସମାନ କି ନାହିଁ? ଏଟା କଣ ନାକରେ ଚାର୍ଜର ଲଗାଇ ଶୋଉଛୁ ନା କଣଟା? କେମିତି ଆଖି ଦେଖୁଛ? ଆମେ ଚାର୍ଜର ସେଟିଂ ଥାଉଛି କି? ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଉଠୁ ଉଠୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆଗ ଜୀବନ ଦେଲ ରାଜା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପଦେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆମେ ବାହାରବାର ଅଛି। ଉଠ ମୋ ଜଲ୍ଦି ଚା ବନାଅ ବୋଲେ ଏ ହାତ ସିଧା ରଖ, ନହେଲେ ତ ହାତ ବେଲ୍ଟ କରିଦେବି ବୋଲବାର, ଏମିତି କହିବ। ଜଲ୍ଦି ଉଠ ପାନି କର, ହାତ ସିଧା ରଖ।
ରଖ ପକ ନାଇନି ସେଠିଆରି ସିଧା ରଖଲୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମକୁ ଆମେ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ପ୍ରଥମ କାମ କ'ଣ ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି କଥା କହିବି ଆପଣମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ସମସ୍ତେ ବାହାର କରନ୍ତୁ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ଆଉ 24 ପଦ ଅତଏବ ଯଦି ବେଦୀ ନିକଟକୁ ତୁମ୍ଭେ ନିଜ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭ ଭାଇର କୌଣସି କଥା ଅଛି ବୋଲି ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭର ମନେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ୍ଭର ନୈବେଦ୍ୟ ଥୋଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଅ ଆଗେ ନିଜ ଭାଇ ସଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ହୁଅ ଆଉ ତାହାପରେ ଆସି ତୁମ୍ଭର ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କର ଆଗେ ନାଇଁ ବେଦୀ ନିକଟରେ ବୋଲେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବାର ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଯିବାଟା ପାପ କି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବାଟା ପାପ କି ଏ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକିନା ଲିଡ୍ କରବାଟା ପାପ କି ଆରାଧନା କରବାଟା ପାପ କି ମାଇ ଦେଲେ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାଟା ପାପ କି କିଛି ପାପ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଆମର ଲୋକମାନେ এই প্রার্থনা আরাধনা বিভিন্ন এই যে ধর্মকর্মরে সেমানে লিপ্ত হইতিবে এই বাক্যকু সেমানে ধ্যান দেবে নাই তুমি গীত গাইবাটা আগ্রে নাই চর্চকু যাবাটা আগ্রে নাই দান দেবাটা আগ্রে নাই তোমার আগ্রে কোন ক্ষমা দেবাটা আগ্রে ক্ষমা দেবাটা আগ্রে এটি কৌচন্তি প্রার্থনা গলা বেলে বেদী নিকটକୁ গলা বেলে যদি তুমি স্বামী স্ত্রী মনোমালিন হইছ পুଅ ଝିଅ ଭିତରେ ମନମାଳିନ ହେଇଛ ତୁମର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ଅଛି ତ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ ଗଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ତୁମେ କ'ଣ କର ତୁମେ ପଛକୁ ଯାଅ ଯାହା ସହିତ ତୁମର ମନମାଳିନ ହେଇଛ ତାକୁ ମିଶିକିନା ଆସ ତାପରେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରାଧନା ଆମର ଘରର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ক্ষমা দেওয়াটা আমার ঘরে বহুত বহুত পরিমাণের কাম করবার আছে কাম কর বাইবেল কহে সূর্য অস্ত ন হউনু মনর ক্রোধকু দূর করে দেব প্রার্থনা আগ্রে না ঘরে মিশিকি না রইবাটা আগ্রে কোন ক্ষমা দেওয়াটা আগ্রে না সেপাই কলসীয় 3:13 লেখা গলা কোন লেখা গলা সেটি পড়ি দেখো 3:13 পরস্পর প্রতি কোন হুও সহনশীল বলে সহ্য করবাটা শিখ নাই কি এবে বেলে বেলে 20টি চাবি থিলে মিশা এবার জলাউ থিব কি নাই কে টিকে ডাকলা বলে এ জলাকু সেবটা আমি কল কলা হেই দেব কি নাই বুঝি পারছন্তি কি নাই কোটি করে ঝট মারি ଦେଇଥିବେ ଦୁଖୁଥିବ ମୁଣ୍ଡରେ ଗରମ ଗରମ ହେଲା ଏ ଘରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆରି ଟିକେ ହେ ମେ ମେ ହେଲା ବେଳକୁ ଏ ପାର୍ଟି କରିଦେବ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବାରୁଛି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ତୁମେ ସହନଶୀଳ ସହ୍ୟ କରବାଟା ଶିଖବାର ସହ୍ୟ ବୋଲବାଟା ନାହିଁ ରାଜୀବ ଦାନିଏଲଙ୍କର ବାପା ରାଜୀବ ଦାନିଏଲଙ୍କର ମାଆକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପାଇଁ ए सार्ट रो गोटे बटम पाई तार स्त्री को मारिदेला गोटे स्वामी बोले केते बड़ कथा ए सार्ट रो बटम कोन हिची सार्ट रो बटम ए जो बटम टा सेम कलर छिड़ी जाइथिला सेम कलर रो न बिड़ाई अलगा कलर बटम गोटे लगाई दैछंती बोली मारी 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 जीवन रे मार दैछंती बुझुଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ସହ୍ୟ କରବାଟା ଶିଖବାର କେମିତିଟା ଶିଖବାର ଲେଖା ଯାଉଛି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ତୁମେ କ'ଣ ହୁଅ ସହନଶୀଳ ହୁଅ ତାପରେ ଆଉ ଯଦି କାହାରି କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଥା ଥାଏ ତେବେ ଏକକୁ ଆରେକ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି प्रभु जमती आमको क्षमा कले तुम्हें मध्य अन्य मानको क्षमा करो परिवार बेस्ट क्वालिटी एटा क्रिश्चियन मानकर बेस्ट क्वालिटी होची क्षमा बहुत ब्रांडेड विषय एटा आज अनेक लोक मानक भीतर नाही
ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଦେଖିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ନାଁ ଅଛି, ମାତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାହା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମିଶିକିନା ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଜି ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଏମିତି ସବୁ ଫାଟ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପରିବାରରେ। ଏସବୁ ବିଷୟ ହେଉଛି କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହଉ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛି ମୁଁ କେତେ ପାପୀ ଥିଲି, ମୋର ଭୁଲ କେତେ ଥିଲା, ମୋର ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ସହ୍ୟ କଲେ ଆଉ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। এইটা ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦାନ ଦେବାଟା ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦଶମାଂଶ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଗୀତ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କିବୋର୍ଡ ବଜାଇବାର, ଆରାଧନା କରବାର, ୱାର୍ସିପ লিড করবার, প্রচার করবাটা নাই। প্রথম বিষয় মোর স্ত্রীকে মুই ক্ষমা দেবার ଅଛି, মোর স্বামীকে মুই ক্ষমা দেবার ଅଛି, মোর পুଅ ଝିଅକୁ মুই ক্ষমা দেবার আবশ্যক ରହିଛି, পড়োশী ଲୋକକୁ মুই ক্ষমা দেবার ଅଛି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ক্ষমা দেবার আবশ্যক ରହିଛି। এটা প্রথম বিষয়। মূর্ছি থিবে, কাতা হেবি নাই, তাকর ডান্ডে মুই ଯିବି, 10 দিনের বিলাইକୁ ଦେଖିବି ସିନା ତାର ମୁହଁକୁ ମୁଇ ଦେଖିବିନି। କାହିଁ ବିଲାଇକୁ ବୋଲା ଝିଲେପି ପରି ଲାଗୁଛି, ସଞ୍ଜ ସକାଳ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ? ଏମାନେ ଖାଇବା ଦରକାର, କ୍ଷମା ନ ଦେବା ଲୋକ। 8 ଦିନ କୁକୁରକୁ ଦେଖିବି ସିନା ତାର ମୁହଁକୁ ମୁଇ ଦେଖିବି ନାହିଁ। କୁକୁରକୁ ଖାଇ ଖାଇ ବୁର୍ଲୁ ପରି ଖାଉଛି ଏ। ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗୁଣ ସେମିତି ଥିବାର। ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ମିଶା ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବେ, 2 ପଟେ ରାସ୍ତା ଥିବ ଭାଇ ସେଠି ହେଲା। ସେପଟେ ବାସନ୍ତୀ ପଶିଲେ ଏପଟେ ମଣିମା ପଶିବ। ସେପଟେ 2 ଲୋକ ମସ୍ତ ଆରାଧନା କରିବେ, ଯାରକେ ସେ ପଳାଇବେ। କାହିଁକି ରେ ଭାଉଜ ସେପଟେ ଯାଉନ? ସେ ଆସୁଛି କାଇକା ଜାଣିନ କି? ମୁଁ ଏପଟେ ଯିବି, ମୋର ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପଳାଇବି। ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ? କପାକୁପି ହେଲେ ମିଶା ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ଆମକୁ ବୁଝାଇବାର ନେବେ, ବୋଲିଲା ପରି ବୁଦ୍ଧି ବୁଝାଇବେ ନା ଚବେ। ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନା? ଭଲରେ ଚବିବାର ଦାମ ଜଣେ ଭୋବଡ଼ା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇବାର ଯିବେ ନେବେ। କ'ଣଟା ବୁଝୁଛ ଆମେ? ବାପରେ, ଯେମିତି ଲୋକେ ମିଶା ସିଟି ନେଇକି ଯେମିତି ଲୋକେ ଆଶା ହେଇ ଦେଖ ଯାଇକରି ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ପଶାଉନାହାନ୍ତି। ତୁଇ କେ ମୁଇଁ ଆଶା ବୋଲେ ଲୋକ ଚମକଲେ ଛାଡ଼ବେ କି? ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ଏତେ ଚେକିଂ ବୋଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲାବେଳେ କିଛି ଚେକିଂ ହେବ ନାହିଁ କି? এটা সাধারণ কথা। এতকিরে আমি বুঝি দেবার, আহরি আমি কোণ হয়ে যাবার, ধোয়া ধুই হয়ে ঝাড়াঝুড়ি হয়ে পুরা সফা হয়ে যা কথা। শেষ কথা দেখি আমি বন্ধ করবা। আপন মানে মাথ্যু লিখিত সুসমাচার 6 অধ্যায় 33 পদ, 6 অধ্যায় 33। কিন্তু ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମରେ ନାଇଁ ଆମର ପରିବାର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆହୁରି ତାହାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା। ଧାର୍ମିକତାକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି। ଏ ଧାର୍ମିକତା ସୁନା, ହୀରା, ମଣି, ମୁକ୍ତା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନା? ଏଇଟା ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାଇଁ। ଏଇଠି ଯଦି କୋଉଠି ଖାଣ୍ଡକି ବାଲି ମୁଣ୍ଡି ଯଦି ସୁନାଟା ପଡ଼ିଗଲେ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ଖୋଜିବୁ କି ନାହିଁ? ଆଜି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ରେ ବୋଲେ ନଥିବା ଲାଇଟ୍ ଯାକ ବାହାରବ, ସତ କି ନାହିଁ? ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଖୋଜିବୁ। ତାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା କେତେ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ଖୋଜବାର ଆମେ ଏଟା ଖୋଜିବୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ଖୋଜିବୁ? ଡାବୁ ଖୋଜିବୁ। ଡାବୁ କେମିତି ହେଲେ କହିବାର ଭାଇ, ଛକୁ ନ କହି ମିଶା କମାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କାହିଁକି? ମଣିଷ ସେମିତି କମାନ୍ତି ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଛକୁ ନ କରି ମଣିଷମାନେ କମାନ୍ତି ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖ ନାଇକି, ଆମର କୁମଲୋଚନ ଭାଇ ପରି କରଫେଣ୍ଟ କାମ ନେଇ, କରଫେଣ୍ଟ କାମ ଆଗରେ ମେସିନ୍ ନଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଏବେ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଆଉ ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ନାଇକି? କରେଣ୍ଟ ଏମିତି ମାରିଦେଲେ ତାର ସିଏ କରୁଛି। ଟିକେ ଏମିତି ଟିକେ ଭୁଲ ଦେଖ, କେତେ ଡିଜାଇନରେ ମୁଁ କଲି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେଙ୍କ କାଟ, ଏଇଟା କି ସେମିଲି କାଠ ମାନଙ୍କୁ ମିଶା କଲର ମାରିଦିଏ, କେତେଟା କରପେଣ୍ଟ ମାନ ଥିବେ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଲାଇନ୍ ବି ନଥିଲା। ଯୀଶୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲେଖାଯାଉଛି, ସେ ସବୁ କର୍ମକୁ ସେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ। ସବୁ କାମ ପରଫେକ୍ଟ। ଯୀଶୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ,
परिवार 8 जन को से चलाउथिले जानिछन्ति कि ना से निजे चलाउथिले से परिश्रम करी सेतिपाई आमे जीशु को देखि आमे सेवा करूछु सेतिपाई आमे संस्थारु बाहरी आइलु और हाते काम करिकिना बंचवाटा शिखुछु और आमर लोक मान को आमे शिखाउछु परिश्रम कर नले भूखरे मरबो आमे सेटा शिखाउछु प्रभु का नाम गौरव हो प्रथम विषय कौन ताहांक राज्य और धार्मिकता एटा जदि खोजब ताहले एही सब विषय मध्य तुमको दिया जाओ बोले कु सब विषय 31 पद रु पढ़ले हमको धरा पड़ जिवो हला 31 पद कौन खाइबार बे बोली खोजुचंती कि नै लोक काइटा खाइबार एसु वर्ष मांडिया नाही एसु वर्ष धान हेला नाही भाई कौन खाइबु बे भाई सोना सब घुसरी आसी खाई देले काइटा खाइबार काइटा पीबार 15 दिन ग्रुप वाला खेले फोन कर देखो भाई नहीं ना भाई स्विच ऑफ अच्छी ए हाट गया ग्रुप खेले लगाए देखो भाई नहीं रिंग है नहीं एता रिचार्ज पुनी सरी जाई छी भाई केंती करबा जाई हेले देखबा कि 5 लाख घड़ी एई करी कोन करबो बोल कोन करबो को ए लाटा डाबा हेबा जाउ छ रुंडल बे सरदा की रुंडल मनाई भरती भूलु तो कि भाई बोरी भूलु हमको फुर्ती नहीं जल्दी सिटी रु मुकुलबार के रुंड रे अछ मु कहूची जल्दी मुकली आसो मु कहूची पर मु जानी छी आमे जो मान रुंड रे अछु एटा हमको दरकार बोली प्रभु कहउछंती सिटी बाहरी आसबार और से रुंडे जाको फिंगी देबार पिंदिथिले ड्रेस मिसा फिंगी देबार धोइले के जाने खादुरन थीबो बाय चांस आर पिंदले असुविधा फिंगी देबार उल्लंघन हेइ केना घरे पळा आइबार आउरी पेंट शर्ट नथिले मिसा आमर स्त्री मानकर नाइटी फाइटी भी 2 दिन डाबी हेइ केना शांति रे रहबाटा बुझबो मु कहिबा पाई चाहे बुझचंती कि नाही कौन खाइबो तापरे कौन पीबार बे ओहो कौन पीबार तापरे कौन पिंदबार ए गोटे ड्रेस हेउची की एबे आरी की कुर्ती सेटा नाइरा कुर्ती की कीटा गोटा आसीची हां की कुर्ती केंती कोई पिंदबार नहीं सारा रा आसीची गोटे ड्रेस ओहो से बाउंस नाला पूरी ड्रेस कोड भारी छी मां बोले मन ने केंती पिंदबाबे खांडे एक लुगा नाही केंती पिंदबार केंती रोइबार देखो तो आगरे पिलाटू मन केंती बुड़ाउथिले हमर लोक माने मोबाइल थी लगी नहीं कहूँ बरा मोबाइल गोटे पिला को न छियाई कि ना 15 वर्ष तक बड़ाई देखबार गोटे ख्रिस्टियान परिवार छियाईबार नहीं मरीजीव कि ऑक्सीजन कि सेटा मरीजीव एसब विषय गुड़ी को भावले मत आश्चर्य लगुच लेखा जाऊँ कौन तुम पिंधब यह कोई चिंतित हुआ नहीं बोली निजे प्रभु कहते हेले मिसा नाई भाई टेंशन परब गोटे भाग परि आसुची आम ख्रिस्टियान मानकर मिसा परब आसुची आमर बाग भाई बसचंती कि ना सेति भाई बाग परि आसुची नै कि आमर कुमलचंद भाई बागरा आइले केते आइबे बाग परि आक भयंकर होई ताम पागरे बाइक नाही किछ साइकिल धरि आसले बोल कहूची परा आमर भाई मान गोटे 2 लोग थिले आम पास्टर मान ठिया हिथिबु भयंकर साहस थिबो काई आमर कॉन्फिडेंस आसबो नाही 2टा भाई आइले 3टा आइले टेंशन नाही नै ए काम है बड़ा बाघ तो आओ खाली ना को बाघ की ओरिजिनल बाघ ओरिजिनल सेति भाई लेखा होची जे चिंता करबार नाही बाघ परि गोट परब आसुची पिलाटो की खांडे सुता कोना नाही केंती करबी बे ओहो ए जो बगीचा रे फुटबो ऊपरे आपण मान पड़ो बगीचा रे जो फुटबो से जो फूल नहीं के से फूल ठारू भी हमर ड्रेस बेसी भल की पंदु तो ताकू के पिंडाउची फूल ए जो फूल फुटी कि ना गछ को जो सुंदरता देउची एटा के करूचंती प्रभु करूचंती हम खरडुमडा पर बुलाइबे नहीं आमे तो कहू प्रभु संस्था छाडलु सब भारी कर आसलु देखो जदि फाटा ठुटीटा जदि पिंदी प्रचार कर बुलले तुमरा का ना जीव तुमरा का ना बदलाम प्रभु देखो बोले से जगाउचंती आ से घर प्रतिष्ठा जाइथिली के गोटे साठ देले अच्छी यारी एटा मिसा गोट लोग देइथिले देउचंती मु केडी नाइ नै
घेनी नाइनी मोके एबे टेंशन जे काकू कोन कोन घेनी देबार एबार प्रभु दउछन्ती बोले आमे आर घेनले हेबो कि डबल डबल आ ऊपर आउ गोटे पिंदिबी झाड़ हेले गोटे काढी देले मते भलो रेकॉर्डिंग हेबो बोलला सेंती नाइनी लेखा कोन पिंदबो কিন্তু এটা চিন্তা কর নাই 32 পদ କାରଣ ବିଜାତି ମାନେ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି কে খোঁজবে হো এটা ବିଜାତି এটা মানে কে খোঁজি বলবে বিজাতি কোন তো মু বিজাতি নাই মু বিজাতি নাই আমার জাতি হচ্ছে পবিত্র জাতি সেপাই খোঁজি বুলবার নাই প্রথম এটা খোঁজি হব কি এটা নাই প্রভুଙ୍କୁ খোঁজলে এটা মান সবু পছবাটে তার সে আইব বাইবেল সেটা কହୁଛି দাউদ সে প্রভুଙ୍କୁ খোঁজলে দেখুন গোটে বাক্য যেটা পড়ি মোর বিশ্বাসକୁ মুই সম্পূর্ণ দৃঢ় করেছি যে বাক্য উপরে বিশ্বাস করবারু আজ মোর পরিস্থিতি প্রভু বদলাইছন্তি সে বাক্য আপন মান পড়বে মতে বহুত ভালো লাগে এসব বাক্য গুড়িক গীত সংহিতা 23 অধ্যায় 6 পদ 23 অধ্যায় 6 পদ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ଗୀତ ସଂହିତା 23 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋହର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋହର ପ୍ରଚାରଗାମୀ ହେବ ଦେଖ ଦାଉଦଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଏଟା ନାଇଁ ଗୀତ ରଚକ ସେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଲେ ସିଓର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାଇଁ କି ମଙ୍ଗଳ ଆହୁରି ଦୟା ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ବୋଲେ ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ବୋଲେ କ'ଣ ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ବୋଲେ କେ ବୁଝୁଛ ପଛବାଟେ ଆଇବ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ବୋଲେ ମୋର ପଛ ପଛ ଆଇବ ବୋଲବାଟା ମୋର ପଛ ବାଟେ ଆଇବ ଜୀବନ ଯାଏ କେତେ ଦିନ ଆଇବ ଜୀବନ ଯାଏ ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ ପୁଣି ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି ଦାଉଦ ସେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଖୋଜିଲେ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦାଉଦ ନା କମାଇବା ଖୋଜିଲେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରିବା ଖୋଜିଲେ ନାହିଁ ସେ ମେଣ୍ଢା ଚରାଇଲା ବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଦାଉଦ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା କ'ଣଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଚାଲିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର କେତେଟା ପୁତ୍ର ଥିଲେ 7ଟା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ହାଟା କାଟା ଥିବ ହଁ ଏ ଆକା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରାଜା ହେବାଟା ସାମୁଏଲଙ୍କର ଭାବନା ସେଟା ଆଣୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମିଶା ନାଇଁ ଯେତିକି ସବୁ ଥିଲେ ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ ସବୁ ତ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ତୁମର କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଯୀଶୁ ତୁମର ପୁଅ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ହଇ ଜଣେ ଅଛି ସେ ମେଣ୍ଢା ଚରାଉଛି ସେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତାକୁ ମେଣ୍ଢା ଚରାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଛି ତାକୁ ହେଲାଣି ଦେଖ ସେ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଆକା ଆମର ପସନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଆକୁ ରାଜା କରିବୁ ଆକୁ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଉପରେ ରାଜା କରିବୁ ସାମୁଏଲ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କର ସେ କେବେ ମିଶା ଏ ଦୁନିଆର ବିଷୟ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି ସେ ମେଣ୍ଢା ଚରାଉଥିଲେ ସେ ମା ବାପାଙ୍କର କଥା ମାନି ସେ ସବୁବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ସେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ଏ ଜଗତର ବିଷୟ ତମ ପଛପଟେ ଆଇଲା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମରେ ଖୋଜିବାଟା କ'ଣ କୁଲି ଭୂତି ନାହିଁ ପ୍ରଥମରେ ଆମର ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜିବାର ଅଛି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କ'ଣ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କ'ଣ ରୋମିଓ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ ରୋମିଓ 14:17 କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକତା ଶାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୋଲେ ଖାଇବା ପିଇବାଟା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକତା ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ